محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر. سب آگے پیچھے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. یہ محبت کی محفل ہے, یہ ادب والوں کی محفل ہے, یہ پیار کرنے والوں کی محفل ہے. اس لیے کہ پیار, محبت, ادب, عقیدت, عشق, پریم اگر تمہیں ملے گا تو صرف سنیت میں ملے گا. سنی بریلوی بھی ادب نہیں ہوتا ہے. سنی بریلوی محبت کرنے والا ہوتا ہے, پیار کرنے والا ہوتا ہے, پیرم کرنے والا ہوتا ہے. سنی بریلوی اہل سنت والجماعت کے مسلمان ولی سے پیار کرتے ہیں, نبی سے پیار کرتے ہیں, صحابہ سے پیار کرتے ہیں. یہ تو جماعت کا نام لے کے بتا دیا. اگر فردن فردن نام بتا دوں تو سنی بریلوی اہل سنت والجماعت والے حضور محبوب الہی سے محبت کرتے ہیں, خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں, مخدوم سمنانی سے محبت کرتے ہیں, تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں, حضور مفتی اعظم ہند سے محبت کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں, خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں, غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ سنی بریلوی حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں, مولا علی مشکل کشا سے محبت کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ سنی بریلوی اپنے ماں باپ, اپنے آل و اول, اپنی آل و اولاد, اپنے تمام عزیز و اقربا سے سب سے زیادہ پیار اپنے نبی سے کرتے ہیں. تبھی تو کسی نے کہا ہے سنی, اس لیے تو کسی نے کہا ہے نہ طاعت پر نہ تقوی پر, نہ طاعت پر نہ تقوی پر, نہ طاعت پر نہ تقوی پر, ہمارا جو کچھ بھی ناز ہے محمد مصطفیٰ پر. ہمارا جو کچھ بھی ناز ہے محمد مصطفیٰ پر. ہمیں ناز ہے تو ہمیں اپنے نبی پہ ناز ہے, ہمیں فخر ہے تو اپنے نبی پہ ناز ہے, ہمیں خوشی ہے تو اپنے نبی پہ خوشی ہے. تبھی تو کہا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر. محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر. اب بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر, بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر. نہ ہو ماحول سے مایوس, دنیا خود بنا اپنی. نہ ہو ماحول سے مایوس, دنیا خود بنا اپنی. نئی کشتی, نئی آندھی, نئے طوفان پیدا کر. اور مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں, مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں. دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر. دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر. اگرچہ تعداد میں کم ہے, مائک اچھا ہے, اگرچہ سننے والے یہاں کم ہے لیکن سننے والوں میں دم ہے. سننے والوں کے بازو میں حسینی محبت ہے, حسینی جذبہ ہے. اگرچہ لوگ سو رہے ہیں تو یہ ان کی کم نصیبی ہے, اس لیے کہ یہ رات آج اور کل کی رات ہے, پرسوں پھر نہیں ملے گی. ہم آج ہے, کل آپ کو نہیں ملیں گے, کل ہم کہیں اور پروگرام میں ہوں گے نا. اس لیے کہ اس رات کو مقدر کو جگانے کی رات ہے, یہ رات اپنی قسمت کو جگانے کی رات ہے, یہ رات گناہوں کو بخشوانے کی رات ہے. اس لیے کہ آج کی اس جلسہ عظیم الشان میں ایمان و عقیدے کی بات ہو رہی ہے, حضور کے رب و رخسار کی بات ہو رہی ہے, حضور کے یدین کی باتیں ہوگی, حضور کے رخ زیبا کی باتیں ہوگی, نبی کے رجلین کی بات ہوگی, نبی کے شفتین کی بات ہوگی, نبی کے نورانی چہرے کی بات ہوگی, نبی کے دندان کی بات ہوگی, نبی کے عینین کی بات ہوگی, نبی کے شفتین کی بات ہوگی, نبی کے نورانی چہرے کی بات ہوگی. اس لیے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ جاگ رہے ہیں, وہ کم نصیب ہے جو اپنے گھروں میں سو رہی ہے. قرآن نے اعلان کیا ہے, رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کہا ہے نا. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو سچے بن جاؤ گے, جواری کے ساتھ رہو گے تو جواری بن جاؤ گے, شرابی کی صحبت میں بیٹھو گے تو شرابی بن جاؤ گے. اس لیے سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے. اس آیت کریمہ میں 3 لفظ قابل غور ہے. ایک لفظ آمنو, ایمان والو, دوسرا لفظ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, تیسرا لفظ ہے کنوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ 3 شبد, 3 الفاظ قابل غور ہے.
आज हर शख्स कहते हैं हम सच्चे हैं, हम ईमान वाले हैं। हर जमात वाला, हर फिरका वाला कहता है हम सच्चे हैं, हम हक पर है। क्या नमाज पढ़ना ईमान है? क्या रोजा रखना ईमान है? क्या ज़कात देना ईमान है? क्या हज करना ईमान है? क्या और दिगर खैरात ज़कात और सदक़ात देना ईमान है? नहीं, ईमान असल तो मोहब्बत मुस्तफ़ा का नाम है। ईमान इश्क़ रसूल का नाम है। ईमान मोहब्बत से प्यार करने का नाम है। अगर हुजूर से मोहब्बत है तो फिर तो आप तो ईमान भी है, क्योंकि पहले ईमान है बाद में आमाल है। और ईमान नहीं है, आप आमाल जितना ही करो, आमाल रब की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। इसलिए पहले ईमान की सलामती जरूरी है। अगर आपका ईमान महफूज है, आपका ईमान सलामत है, तो जो भी आमाल करेंगे वो आमाल नबी के सदक़े से रब की बारगाह में मकबूल है, रब की बारगाह में कबूल है। कह दो सुभान अल्लाह, है ना। अब फरमाइश भी हुई है, फरमाइश भी पढ़ूंगा, लेकिन मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? सच्चों की जमात कहाँ मिलेगी? ढूंढने के लिए ढूंढना पड़ेगा ना सच्चों की जमात। आज लोग तो इमाम पे शक कर रहे हैं, आज लोग तो उलमा पे शक कर रहे हैं, ना जाने कैसे होंगे। पीराने निज़ाम पे शक कर रहे हैं, ना जाने कैसे होंगे। तो सच्चे कौन लोग हैं? हमें सच्चे कहाँ मिलेंगे? तो कुरान रहबरी कर रहा है, कुरान आगे जवाब दे रहा है। अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबिय्यीन पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीक़ीन पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है। ये तो मैंने जमात का नाम लेके बता दिया है। अगर एक एक का नाम लेके बता दूं तो अल्लाह का इनाम हुजूर हाफिज़ मिल्लत पर है, अल्लाह का इनाम हुजूर सूफी मिल्लत पर है, अल्लाह का इनाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत पर है, अल्लाह का इनाम हुजूर मखदूम अलाउल हक पंडवी पे है, अल्लाह का इनाम तादुस शरिया पे है, अल्लाह का इनाम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पर है, अल्लाह का इनाम आला हजरत पर है, अल्लाह का इनाम मखदूम समनानी पर है, अल्लाह का इनाम महबूब इलाही पर है, अल्लाह का इनाम गौसो रज़ा पर है, अल्लाह का इनाम हुजूर महबूब इलाही पर है, अल्लाह का इनाम हुसैन आजम पर है, अल्लाह का इनाम शहीद आजम पर है, अल्लाह का इनाम नबीयीन पर है। इनके रास्ते पर चलोगे तो बेड़ा पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाएगा। तभी तो किसी ने कहा है कि जिंदगी मेरी मैं चल गई, सबका बेड़ा पार हो गया। जिंदगी मेरी मैं चल गई, सबका बेड़ा पार हो गया, सबका बेड़ा पार हो गया। कि जिंदगी मेरी मैं चल गई, सबका बेड़ा पार हो गया। बाखुदा रसूल पाक पर, बाखुदा रसूल पाक पर जब से दिल निसार हो गया, बाखुदा रसूल पाक पर जब से दिल निसार हो गया, जब से दिल निसार हो गया। अच्छा, कुरान में एक लफ्ज़ आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो। क्या कहा अल्लाह ने? ईमान वालो। कान लग, दिल के कान से सुनिए। एक शख्स गरीब है, मुफलिस है, झोपड़ी में रहता है। किस में रहते हैं? झोपड़ पट्टी में रहते हैं, लेकिन वो नबी का दीवाना है, नबी का आशिक, ईमान वाला है। क्या है? ईमान वाला है। और एक शख्स बेईमान है, बदअकीदा है, सड़ा हुआ वहाबी है, नबी का गुस्ताख है, वो आलीशान इमारत में रहता है, वो आलीशान बिल्डिंग में रहता है, उनके पास लाखों करोड़ों की जमीनों जायदाद है। खुश नसीब कौन है? झोपड़ी में रहता है जो ईमान वाला है। कौन? जो झोपड़ी में रहता है, ईमान वाला है। जाहिरी तौर पे तो ये देखेंगे इनके पास बिल्डिंग है, दौलत है, जमीनों जायदाद है, खजाना है, चूंकि बदअकीदा है। जो झोपड़ी में है ईमान वाला, ये तो इनका मकान फूस का मकान है, इनका मकान तो झोपड़ी है, खपड़ेल है, ये तो गरीब है, लाचार है, मुफलिस है।
لیکن اگر اس غریب سے پوچھو، ایک غریب سنی مسلمان، نبی کا دیوانہ، نبی کا مستانہ، نبی کا چاہنے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کا سچا وفادار، تم ہندوستان کی حکومت لے لو، اپنے ایمان کا سودا کرو، اپنے ایمان کو بیچو، اپنے ایمان کو بیچ ڈالو، کیا وہ جھوپڑی میں رہنے والا غریب سنی مسلمان ہندوستان کی بادشاہت کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچے گا؟ بولو سب بولیے، ایمان بیچے گا؟ ایمان نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے نزدیک سونا چاندی خزانہ حکومت سے زیادہ قیمتی خزانہ ایمان ہے۔ حکومت سے زیادہ قیمتی خزانہ ایمان ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں سنیوں، تم بڑے خوش نصیب ہو۔ دنیا کی ساری حکومت ایک طرف اور سنیوں کا ایمان ایک طرف، سنیوں کا ایمان ایک طرف۔ سنی بریلوی سے اگر یہ کہا جائے کہ تم خزانہ لے لو، حکومت لے لو، شہنشاہی لے لو، لیکن ایمان کا سودا کرو، تو ایک سچا نبی کا وفادار اپنے ایمان کے لیے ایمان نہیں بیچے گا، بلکہ حکومت اور شہنشاہی اور خزانے پہ ٹھوکر مارے گا۔ جیسے مخدوم سمنانی نے دولت پہ ٹھوکر مار دی، بادشاہت پہ ٹھوکر مار دی، فقیری کا لبادہ اڑ کر اسلام پھیلانے کے لیے ملک سمنان سے ہندوستان آ گئے۔ اس لیے آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ ایمان والے ہو اور ولیوں کے ماننے والے ہو، ولیوں کے چاہنے والے ہو۔ کچھ قیمتی باتیں اور دوں گا، کہیے سبحان اللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔